رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں 25واں پارہ۔ 25ویں پارے کو اہل علم نے لگ بھگ 36 یونٹ میں بانٹا ہے، یعنی کہ اس کے اندر چھوٹے ٹاپکس بہت زیادہ ہیں، اور اسی طریقے سے 26ویں پارے کو اہل علم نے کل ملا کر 21 یونٹ میں بانٹا ہے۔ ہر یونٹ کا اپنا ایک ٹاپک ہوتا ہے، پھر اوورال ایک تھیم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک پارے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 25ویں پارے میں سورہ فصلت کا کچھ حصہ ہے، سورہ شعراء بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی کے اندر سورہ زخرف بھی ہے، اور اس سورہ کے اندر سورہ دخان بھی ہے، اور اس پارے کے اندر سورہ دخان بھی ہے، اور اس پارے کے اندر سورہ جاسیہ بھی ہے۔ یعنی کہ سورہ فصلت ہے، اس کے بعد سورہ شعراء ہے، زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ۔ تو اتنے سورتیں پائی جاتی ہیں اس پارے کے اندر۔ یہ 25واں پارہ ہے۔ تو 25ویں پارے کو اہل علم نے لگ بھگ 36 یونٹ میں بانٹا ہے۔ تو یونٹ نمبر 1 سورہ فصلت کے آیت نمبر 47 سے لے کے 48 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا علم ہے کہ کوئی غیر اللہ کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو پھر لوگ غیر اللہ کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ سورہ فصلت کا آخری حصہ پایا جا رہا ہے آیت نمبر 49، یونٹ نمبر 2 آیت سورہ فصلت کے آیت نمبر 49 سے لے کے 51 میں، کہ انسان اپنے حالات جب اس پر گزرتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، تو انسان کی جو کیفیتیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہے۔ یونٹ نمبر 25 پارے کی یونٹ نمبر 3 میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 52 سے لے کے 54 میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کس کی طرف سے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی نشانیاں بتائیں گے آنے والے زمانے میں کہ وہ لوگ نشانیاں دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں۔ ہر آنے والا زمانہ آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں مدد کرے گا، یعنی جیسے زمانہ آگے بڑھتے جائے گا لوگوں کو قرآن مجید کی باتیں سمجھنے آنے میں اور آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو بندہ ہر زمانے کے اندر جو مسائل آتے رہتے ہیں قرآن میں ان کو حل کرتے چلا جاتا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ضرور ان کو دکھائیں گے قریب، یعنی فیوچر میں، اللہ تعالیٰ کرے فیوچر میں ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے۔ سائنس ان یونیورس، سائنس ان یور سیلف، آسمان کی نشانیاں اپنے اندر تم غور کرو گے تو اس کے اندر بھی تم کو نشانیاں ملیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہے پیدا کرنے والا، اور یہ قرآن مجید کو دیکھے گا تو لگے گا کہ کوئی انسان نے اس کو نہیں بنایا۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن آج کل کی باتیں، آج جو سائنس ایڈوانس ہو کر آج انسان اس کو جان رہا ہے، ایسی باتیں، حقائق، فیکٹ، اس کے میں تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، فیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ فیکٹس موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کا مطلب نکلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس کی طرف سے جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتا ہے۔ تو 25ویں پارے کی یونٹ نمبر 4 سورہ شورا کے آیت نمبر 1 سے لے کر 6 میں وحی کیسے نازل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے۔ یونٹ نمبر 5 سورہ شورا کے آیت نمبر 7 سے لے کے 12 میں وحی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں کی ہے؟ تاکہ آپ سب کو ساودھان کر دے، سب کو تنبیہ کر دے، سب کو میسج دے دے، تاکہ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے ہے، پوری دنیا میں آئے مسلمانوں تم تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بعض عیسائیوں نے سوال اٹھایا تھا کہ سورہ جمعہ کے اندر ہے، سورہ جمعہ کے اندر ہے هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں ایک رسول بھیجا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو امیوں کے لیے نبی۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیوں میں بھیجا، امیوں کے لیے بھیجا نہیں ہے۔ الفاظ پہ غور کریے، للامیین نہیں کہا گیا، فار امیین نہیں کہا گیا، ان امیین، یعنی کہ امیوں میں بھیجا گیا ہے، امیوں کے لیے بھیجا گیا۔ تم ترجمہ کیوں غلط کر رہے ہو؟ جیسے اگر کوئی ٹیبلٹ فرینچ
लैंग्वेज में उसके ऊपर अगर टैबलेट पे लिखा हुआ है, या टैबलेट पे अगर कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तमिल जानने वाला या तेलुगु जानने वाला कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता लिहाजा मैं टैबलेट नहीं लूंगा, तो हम बोलेंगे भाई उसके अंदर शिफा है, चाहे तमिलियन हो चाहे तेलुगु बोलने वाला हो, उसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। आप इलाज कराना है, आपको इलाज कराना है, तो आप ये मत देखो कि टैबलेट पे इंग्लिश है या तमिल है या तेलुगु है, ये मत देखो। आप ये देखो कि ये गोली आपके लिए फायदामंद है या नहीं। इसी तरीके से कोई आदमी ये कहेगा कि ये तो अरबी जबान में है, तो अगर एक इंग्लिश में कोई टैबलेट के ऊपर अगर इंग्लिश लिखा हुआ होता है, तो इंग्लिश नहीं जानने वाला भी आज खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खा रहा है, क्योंकि मतलब क्या, असल में इलाज उसको लेना है। तो कुरान मजीद भी शिफा है कि नहीं है, तो फिर ये इलाज, ये जबान जो है, इसके लिए कोई बैरियर नहीं बनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने तर्जमा किया है। अगर आप आस्क इस्लामपीडिया में जाएंगे तो 18 जबानों में तो कुरान मजीद का तर्जमा, कुरान मजीद के मीनिंग का तर्जमा आपको आस्क इस्लामपीडिया में मिल जाएगा। अगर आप मुजम्मा मलिक फहद और दीगर दुनिया के तर्जमे अगर आप तलाश करेंगे तो आपको 70 से ज्यादा जबानों में तर्जमा मिल जाएगा। तो इसका मतलब निकला कि कोई किसी भी किस्म का उज़्र नहीं देना चाहिए। फिर उसका यूनिट नंबर 6, 25 से पारे की यूनिट नंबर 6 सूरे शूरा की आयत नंबर 13 से लेकर 14 में है कि सारे अंबिया तौहीद और दीन इस्लाम ही को आम करते रहे। शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही, कि सब ने कहा नक़ीमुद्दीन, यानी बाद इससे मुराद हुकूमत लेते हैं, जबकि अहले इल्म ने कहा कि नहीं, यहाँ पर मुराद जो तौहीद है और इल्मी तौर पर गलबा करना। तो लिहाजा इस लिहाज से अगर आप देखें तो सारे अंबिया कामयाब हैं, उन्होंने तौहीद का पैगाम पहुंचाया। यूनिट नंबर 7 25 से पारे में यूनिट नंबर 7 में बताया जा रहा है क्या सूरह शूरा के आयत 15 से लेकर 19 में यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। तो तकरीबन आयत नंबर 15 में 10 अहकामात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 हुक्म दिए गए, खासतौर से वो कुफ्फार जिन पर हुज्जत तमाम हो रही है उनका जिक्र भी खासतौर से किया जा रहा है। यूनिट नंबर 8 25 से पारे में यूनिट नंबर 8 है सूरे शूरा के आयत नंबर 20 से लेकर 26 में कि मोमिन और जालिमों को अल्लाह ताला कैसे बदला देते हैं और तौबा करने वाले के अल्लाह तौबा कैसे कबूल करते बता रहे हैं। और यहाँ पर एक उसूल बता रहे हैं कि अम लहुम शुरका शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, क्या दीन के अंदर ये लोग कोई और भी शरीक हैं कि नया नया दीन बना कर दे। इसका मतलब निकला कि दीनी मसलों में नो कॉम्प्रोमाइज। दुनियावी एतबार से आपको इजाजत है कि आप इनोवेटिव कोई ना कोई चीजें करें, आगे बढ़े। पहले घर अलग थे, आज के दौर के घर अलग है। पहले एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग पहले के अलग थे, लेकिन आज के दौर में आप देखें सवारियां बदल गई, घर बदल गया, रहने सहने के ढंग बदल गए। दुनियावी एतबार से इनोवेटिव तरीके अगर आप अपनाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, जब तक कि शरीयत से ना टकरा जाए। लेकिन दीन के अंदर रत्ती बराबर भी आप इजाफा नहीं कर सकते। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जोहर के 4 रकात को आप 5 नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं दीनी मसाइल, दुनियावी उमूर। दीन के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज। दुनियावी एतबार से मामलात में आप ताल्लुकात रख सकते हैं, लेकिन दीनी एतबार से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। मा कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फी हर्सि व मा कान युरीदु हर्सल दुनिया नुती मिनहा व मा लहु फिल आखिरति मिन नसीब। जो आखिरत चाहता अल्लाह ताला उसको आखिरत देते हैं, जो दुनिया चाहता अल्लाह ताला उसको दुनिया देते, लेकिन आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। यूनिट नंबर 9 25 से पारे यूनिट नंबर 9 है सूरह शूरा के आयत नंबर 27 से 35 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत, अल्लाह ताला की निशानियां जो उसकी कुदरत और उसकी रुबूबियत को बता रहे हैं, उसका जिक्र पाया जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने रिस्क के बारे में बताया कि अगर अल्लाह ताला रिस्क पूरी तरह से खोल डालते तो इंसान बगावत करता। तो अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, रोका है, रिस्क दिया है, रोका है, किसको कितना देना है, इसके अंदर क्या होता है, सब तवाजुन में रहते, वरना लोग अल्लाह को भूल जाएंगे या आखिरत से गाफिल हो जाएंगे या लोगों पर जुल्म करना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर।
जो भी तुम पर मुसीबतें आती है वो तुम्हारे अपने किए का नतीजा होता है, इसीलिए गुनाह कम करे ताकि मुसीबतें कम आए। अल्लाह ताला वैसे कई मरतबा माफ करते रहते हैं। इसमें अल्लाह ताला निशानियां बता रहे हैं कि वमिन आयाती ही, कि अल्लाह के निशानियों में से है कि अल जवारी फिल बहरी कल आला, के समंदर में जो तुम कश्तियां देख रहे हो बड़े बड़े सुतूनों की तरह, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झंडों की तरह, या बड़े बड़े ऊंचे कुछ निशानियों की तरह आप जो देख रहे हैं, ये सर समंदर में आखिर कौन है जो इसको थामे, किसने समंदर में ताकत दी? ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियां हैं, गौर करना चाहिए। यूनिट नंबर 10, 25 पारे की यूनिट नंबर 10 सूरह शूरा के आयत नंबर 36 से लेकर 43 में मोमिनों के और मुस्तकीम इस्तिकामत में चलने वालों के सिफतें बताई जा रही। क्या है? देखिए, फमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, जो तुमको मिल रहा है ये मता है, असल जो चीज आखिरत में मिलने वाली, तो दुनिया के पीछे ज्यादा मत पड़ो। वमा इंदल्लाहि खैरु व अबका, असल जिस चीज के पीछे पड़ना है वो है जो अल्लाह के पास है, यानी आखिरत में मिलने वाला है, बाकी रहने वाला है। लिल्लदीना आमनु, ईमान जो लोग ईमान लाए उनके लिए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो लोग जो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। वल्लदीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी, ये वो लोग हैं जो कबीरा गुनाहों से बचते, वल फवाहिशा, फवाहिशा तेरे बड़े बड़े गुनाह से बचते हैं। व इज़ा मा गज़िबू हुम यगफिरून, और जब वो गुस्से में आते हैं तो वो लोग मग़फ़िरत तलब करते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फौरन लब्बैक कहने वाले होते। व अक़ामुस्सलाह, उन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम पर लब्बैक कहा और नमाज कायम की, और वो उनका मामला जो है मशवरे से होता है, हमेशा मशवरे की आदत डालनी चाहिए, और जो कुछ भी हमने उनको दिया उम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसमें थे वो खैरात करते। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, यानी कि बताया जा रहा है कि अगर उनको उन पर कोई सरकशी होती है तो वो लोग बदला लेते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफी पर उभार रहे, कह रहे हैं कि वो जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, जब भी बदला लेना तो बराबर बराबर बदला ले सकते हैं। आम आदमी अपने हाथ में कानून को नहीं लेगा, उसका एक प्रोसेस होता है। फमन अफ़ा व अस्लह फ़अजरुहु अलल्लाह, लेकिन अगर कोई माफ कर दे तो उसका अजर पक्का है। आप कोई भी नेक काम करते हैं, जैसे मिसाल तौर पे बाद लोग कहते हैं क्यों माफ करो अक्षर में, मैं बदला लेना चाह, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप कुरान, आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज कबूल होने की गारंटी है कि आपके पास नहीं, लेकिन उलमाए किराम ने कहा माफी एक ऐसा अमल है कि उसके कबूल होने की गारंटी है। देखिए इसके अंदर बताया जा रहा है, फमन अफ़ा व अस्लह फ़अजरुहु अलल्लाह, जो कोई माफ कर दे और सुलह कर ले, माफी और सुलह का की आदत डालनी चाहिए, झगड़ालू आदत नहीं डालनी चाहिए, हमेशा सुलह पसंदी की कैफियत होनी चाहिए। तो ऐसे वक्त पर उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर लाजिम है, अल्लाह ताला अपने ऊपर लाजिम कर लिए है कि अजर दे। देखा आपने इस आयत के रोशनी में उलमाए किराम ने कहा ये अजर आपको पक्का मिलने वाला है। जब ये सुना कई लोगों ने तो वो गुस्से में थे, वो बदला लेना चाह रहे थे, उसका तो ठंडे हो गए। सुब्हानअल्लाह, इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिमों को पसंद नहीं करते। 25वां पारा यूनिट नंबर 11 और सूरह शूरा के आयत 44 से लेकर 46 में बताया जा रहा है कि जहन्नम में जहन्नमी कैसे उनको तकलीफ होगी, उनका एक मंजर पेश किया जा रहा है कि खाशिईन मिनज़्ज़ुल्म, यानी कि उन पर जिल्लत छाई हुई होगी, बताया जा रहा है। यूनिट नंबर 12 सूरह शूरा के आयत 47 से 50 में बताया जा रहा है, अल अम्रु बिल इस्तिजाबति लिल्लाहि वल इस्तिस्लाम लिहिक्मा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम पर लब्बैक कहना चाहिए और अल्लाह ताला के फैसले की हिकमत पर आमन्ना और सद्दखना कहना चाहिए। कुछ भी हो तो कहना चाहिए अल्लाह ताला की हिकमत है। किसी को बच्चे मिले अल्लाह की हिकमत है, किसी को बच्चे नहीं मिले अल्लाह की हिकमत है, किसी को बच्चा एक मिला बच्ची नहीं मिली अल्लाह की हिकमत है, किसी को बच्ची मिली बच्चा नहीं मिला अल्लाह की हिकमत है, किसी को बच्चा और बच्ची दोनों मिले अल्लाह की हिकमत है, किसी को अल्लाह ने बाश कर दिया तो उस औरत को मनहूस नहीं कहना चाहिए कि औरत मनहूस है, बच्चे नहीं, नौज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला ने फैसला किया कि बच्चे नहीं देंगे तो अल्लाह की हिकमत पर राजी रहना चाहिए। अगर कोई अल्लाह के तकदीर पर एतराज करता है तो उसका ईमान कमजोर है। तो इसलिए किसी भी औरत को जिसके बच्चे नहीं हो रहे या बच्चियां हो रहे बच्चे नहीं हो रहे उनके बारे में गलत सोचना ये आपके ईमान के कमजोर होने की अलामत है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। 25वां पारा
यूनिट नंबर 13 आयत नंबर सूरह शूरा के आयत नंबर 51 से 53 में वही और उसके किस्से बताए जा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बाद औक़ात नबियों से कलाम करते हैं, बाद औक़ात पर्दे के पीछे थे, और बाद औक़ात फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते को अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजते हैं। तो वही की 3 किस्में बताई जा रही हैं। उसके बाद सूरह ज़ुख़रुफ़ शुरू होता है। सूरह फुस्सिलत शूरा व ज़ुख़रुफ़ व दुख़ान, सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरा नंबर 43 इसके बाद शुरू हो रहा है, और 25वें पारे की यूनिट नंबर 14 है। और सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 1 से लेकर 8 में बताया जा रहा है कुरान मजीद की इज्जत क्या है, अजमत क्या है, और जो मजाक उड़ाने वाले हैं उनका अंजाम क्या होने वाला है। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 9 से लेकर 14 बताया जा रहा है, और ये है 25वें पारे का यूनिट नंबर 15 कि मुशरिकीन अल्लाह ताला की रुबूबियत को मानते थे लेकिन उलूहियत को नहीं मानते थे। कहते अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह के लिए इबादत और सजदा करने के बजाय लोग बुतों को सजदा कर रहे थे, ये थी उनकी गलती। यूनिट नंबर 16 25वें पारे की यूनिट नंबर 16 सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 15 से लेकर 25 में बताया जा रहा है ज़लालुल मुशरिकीन फ़ी इबादातिहिम व तसव्वुरिहिम, यानी कि उनके जो अकायद है कुफ़ार कुरैश के बद्दुआना जो सोच थी, जाहिलियत की सोच थी कि वो लोग कहते थे कि ये फरिश्ते अल्लाह के बेटियां हैं, ये जिन भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से लेके नसब जोड़ देते थे नऊज़ुबिल्लाह। और इसी तरीके से लेकिन अपने लिए बच्चे अगर पैदा हो जाए तो उसको जिल्लत समझते थे। और इसी तरीके से वो लोग जो इबादत कर रहे थे कहते अल्लाह ताला अगर नहीं चाहता तो फिर हम जो है ये बुतों की पूजा नहीं करते, इसका मतलब अल्लाह ताला भी राजी है, नऊज़ुबिल्लाह। कैसी लॉजिक है देखिए, अल्लाह एक बात फरमाए। और फिर आखिर में कहते हैं हमारे आबा अजदाद ऐसे ही करते थे, हम भी ऐसे ही करेंगे। यानी इसको कहते हैं उज़्र लंगड़ा उज़्र देना। उसके बाद यूनिट नंबर 17 25वें पारे की यूनिट नंबर 17 में सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 26 से लेकर 35 में बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल किसी को बनाते हैं या इसी तरह किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला रिज़्क़ देते हैं, ये खालिस अल्लाह की हिकमत है। लेकिन लोग कहते थे कि भाई ये 2 करियों में से मक्का और ताइफ में ये जो 2 बड़े बड़े यहाँ पर जो सरदार है इनको क्यों नबी नहीं बनाया गया, कि 3 को क्यों बनाया गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है कि किसको नबी बनाना है और किसको नबी नहीं बनाना है। और इसी तरीके से इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि यूनिट नंबर 18 सूरह 25वें पारे की यूनिट नंबर 18 सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 36 से लेकर 46 में बताया जा रहा है वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो कोई भी कुरान में से अल्लाह के जिक्र से नमाज़ों से दूर होता है उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत हो जाता है और वो शैतान उसके साथ रहकर उसको गलत रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए नमाज, कुरान और अज़कार इन सब चीज़ों को यानी कि इबादत को, अरकान इस्लाम को, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, अल्लाह के साथ एहसान, बंदों के साथ हुस्न से पेश आना, हुस्न अदब से पेश आना चाहिए, अल्लाह ताला के साथ हुस्न के साथ पेश आना चाहिए। तो ये तरीके से जाएंगे तो आप हमेशा फितने से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। और यूनिट नंबर 19 सूरह 25वें पारे की यूनिट नंबर 19 सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 46 से 56 में बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के वाक़े से इबरत पकड़ो। उसके बाद यूनिट नंबर 20 25वें पारे की यूनिट नंबर 20 है और सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 57 से लेकर 66 में है कि ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से से भी इबरत पकड़नी चाहिए। और यूनिट नंबर 21 में बताया जा रहा है इस पारे की सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 67 से 73 में कि अल्लाह की नेमतें बंदे पर क्या क्या है और क़यामत में क्या क्या नेमतें मिलने वाली है वो बताया जा रहा है। सूरह 25वें पारे की में सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 24 से लेकर 80 में बताया जा रहा है कि जो फुज्जार और बुरे लोग हैं उनका क्या हाल होगा क़यामत में, वो बताया जा रहा है। और यूनिट नंबर 23 में ये बताया जा रहा है सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 81 से 89 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क से और बेटों से पाक है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर अल्लाह को बेटा होता तो मैं सबसे पहले इसकी बात करता है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा इन सब अकायद पर रद्द किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से इस पारा कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद सूरह दुखान शुरू होता है। 25वें पारे की यूनिट नंबर
24 میں بتایا جا رہا ہے، سورہ دخان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کا معجزہ کیا بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر یعنی کہ مبارک رات میں نازل کیا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یونٹ نمبر 25 سورہ دخان کے آیت نمبر 10 سے لے کے 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تنبیہ کی کہ دیکھو عذاب آنے سے پہلے سدھر جاؤ۔ یونٹ نمبر 26 25ویں پارے کی یونٹ نمبر 26 ہے، سورہ دخان کے آیت نمبر 17 سے لے کے 33 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار قریش کو فرعون کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بتا کر اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم ان کے راستے پر مت جاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا فما بکت علیہم السماء، آسمان اور زمین نہیں روتا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں اور کوئی روتا نہیں ہے، تو کہیں تمہارا حال یہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے کیسے کیسے باغات چھوڑ دیے اور آخر میں اللہ نے دوسری قوم کو ان کی جگہ پر لایا۔ سورہ دخان سورہ 25ویں پارے کی یونٹ نمبر 27 ہے، اور سورہ دخان کے آیت نمبر 34 سے لے کے 39 ہے کہ مشرکین قیامت مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے تھے، تو قوم تبع جو نافرمان ہے، اتنی بڑی بڑی قوم، ڈیل ڈول تھے، بڑے بڑے یہ لوگ تھے، لیکن یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکے اس زمانے کے نیک لوگوں کا، لیکن آخری میں انجام کیا ہو گیا؟ برے لوگوں کے ساتھ برا انجام ہوا۔ تو یہ کفار قریش مثال پکڑو پرانے تاریخ کے مثالوں سے، یہ کوئی کھیل کود نہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں ہے کسی کو تباہ کر دینا۔ یونٹ نمبر 28 میں 25ویں پارے کی یونٹ نمبر 28 میں سورہ دخان کے آیت نمبر 40 سے 50 سے بتایا جا رہا ہے کہ برے لوگوں کا جو انجام ہے اس سے کیسے بچائے اپنے آپ کو۔ اور یہاں پر ایک توہر کا درخت ہے، کانٹے کا درخت ہے جو کھلایا جائے گا ان کو، اور اسی طریقے سے ان کے پیٹ میں جا کر وہ ایسے مروڑ کرے گا جیسے کہ پانی اگر آپ رکھتے ہیں کسی آگ پر تو کس طرح سے گرمی ہونے کا کھت کھت کی آوازیں آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پیٹ پہ جا کر کھولے گا وہ۔ تو اس طریقے سے عذاب کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 29 25ویں پارے کی یونٹ نمبر 29 ہے، سورہ دخان کے آیت نمبر 51 سے 59 میں کہ مومن کیا ان کو کیا ملے گا اس بارے میں ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ شروع ہوتا ہے، یونٹ نمبر 30 سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر 6 میں قرآن مجید کہاں سے نازل ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت ثابت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 11 یونٹ نمبر 31 میں ہے کہ جو اللہ کے نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان کا بہت ہی برا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور یونٹ نمبر 32 میں سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 12 سے لے کر 15 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نعمتیں کیا ملی ہیں اس کو یاد دلا رہے ہیں، خاص طور سے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ پورے آسمان اور زمین تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے، انسان کے لیے مسخر کر دیے، اور بندوں کو اللہ کی بات کرنا ہے۔ پوری کائنات بندے کی خدمت میں اور بندہ اللہ کی بات میں لگنا چاہیے۔ یونٹ نمبر 33 سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 16 سے لے کے 20 میں بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور سے بنی اسرائیل پہ جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور شریعت جو نازل کی گئی ہے وہ ایک الگ نعمت ہے بتایا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 34 میں سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 21 سے لے کے 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف کیسا ہے مومنوں اور محسنوں کے لیے، اس میں انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دونوں کو برابر نہیں کرتے کہ اچھا کرنے والے برے کرنے والے دونوں کو جنت میں ڈال دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برے کے ساتھ برا بدلہ دیں گے اور اچھے کو اچھا بدلہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں رحمان ہے، رحمان ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ رحمان ہے تو مالک یوم الدین بھی ہے، تو اس لیے ہمیشہ بیلنس میں جائیے۔ اور اسی طریقے سے یونٹ نمبر 35 میں بتایا جا رہا ہے سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 24 سے لے کے 27 میں کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ختم ہو جانے والے، کوئی پیدا نہیں، ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں، خود ہی مر، اس کو کہتے ہیں دہریین، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ایتھس یا اگنوسٹک کہتے ہیں میں خدا نہیں پیدا کرتا، یہ سب کائنات میں ایسے ہی چیز کو انسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رد کر رہے ہیں، وہ پڑھنا چاہیے آپ کو۔ اور یونٹ نمبر 36 میں سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 28 سے 37 میں بتایا جا رہا قیامت کے دن کس طریقے سے بیٹھیں گے، اور ذلت کی حالت میں لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ جسو ایک خاص قسم کی بیٹھک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ذلیل آمیز ہوگی تو اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ آدمی اس دن سے ڈرے۔
تو یہ ہے 25वें पारे का खुलासा. یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی سوال اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پھر آج کا سیشن یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.